अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन ख़बरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्ज़ियों के लिए दुनिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें फ़ौरन। इंतहाई तशवीश की बात है कि दहशत गर्दी की लहर एक मरतबा फिर मुल्क को अपनी लपेट में ले रही है और ख़ास तौर पर KPK और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्दों को जहन्नम वासल कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल रात डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 27 दहशत गर्दों को हलाक किया, जबकि 25 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक आज सुबह 6 दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान के एक स्कूल में कायम सिक्योरिटी फोर्स की चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। ताहम दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकराया, जिससे इमारत की छत गिर गई और 23 फौजी शहीद हो गए, जबकि हमला करने वाले तमाम 6 दहशत गर्दों को हलाक किया गया और इस दहशत गर्द वाक़े की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान नामी तंजीम ने कबूल की। कल अदम TTP ने पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान के साथ जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद KPK और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। लेकिन नवंबर का महीना मुल्क पर बहुत भारी गुजरा, जिसके इब्तदाई हफ्ते में दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान, KPK और पंजाब में लगातार बड़े दहशत गर्द हमले किए, जिनमें 17 सिक्योरिटी एहलकार और 5 शहरी शहीद हुए। 3 नवंबर को गवादर में घात लगाए दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें पाक फौज के 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था, जबकि 4 नवंबर को सुबह मियांवाली एयरबेस पर दहशत गर्दों ने हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 दहशत गर्दों को हलाक किया। 6 नवंबर को ज़िला खैबर की वादी तीरा और दहशत गर्दों से झड़प में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत पाक फौज के 4 एहलकार शहीद हुए। हमारे प्रोग्राम में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इतराफ़ किया था कि 10 महीनों में दहशत गर्दी के वाक़यात में 78% इजाफा हुआ है और बेशतर हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस थे। डेरा इस्माइल खान में इस बदतरीन दहशत गर्द हमले के हवाले से बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी एहसानुल्लाह टीपू मसूद। बहुत बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह साहब। पहले तो ये बताइएगा कि इस वाक़े की, इस दहशत गर्द हमले की एक और इम्पॉर्टेंट मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि ये तो इस डेरा इस्माइल खान के अंदर हुआ है और ये तो पंजाब की सरहद इस यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। और अहम बात यह है कि ये अब पहाड़ों में या मैदानों में या बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में नहीं, ये तो डेरा इस्माइल खान पे हमला हुआ। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है कि ये दहशत गर्द जो है ये अब शहरों की तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल कामरान साहब, आप ही की शो में हम अक्सर ये हमने कहा भी था कि जो साउथ KP है, जहाँ पे तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, तो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स का बिल्डअप है वो सिर्फ TTP नहीं बल्कि कुछ और ग्रुप्स हैं जो कि माजी में या ऑपरेशन दरबे अज़ब के बाद वो एक तरह से ख़त्म हो गई थी, तो वो दोबारा से रिसर्फेस होना शुरू हो गई हैं। तो वो बिल्डअप का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ यानी मियांवाली जो वो लकी मरवत के साथ वो भी जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के साथ टच हो रहा है। वहाँ पे एयर बेस पे बहुत एक बड़ा हमला होता है जिसमें 9 के करीब जो खुदकुश हमलावर हैं वो हिस्सा लेते हैं। और फिर आज का जो वाक़या है, कल रात यानी सुबह 3 बजे ये हमला हुआ, जिसमें 4 या 6 के करीब जो हमलावर थे और इतनी ज़्यादा शहादतें हुई हैं। तो ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये पिछले 2 साल से वहाँ पे जो बिल्डअप हो रहा है मिलिटेंट्स का, मुख्तलिफ ग्रुप्स का, तो उसका नतीजा कि इस तरह के हमले करने में मिलिटेंट्स जो है वो कामयाब हो रहे हैं। और बनों में भी हमले होते हैं वहाँ पे, और वो जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान में वहाँ पे यानी खुदकुश हमले। तो एक तरह से जो साउथ खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे दहशत गर्द वाक़यात का होना एक रूटीन का मामला बन गया है। तो और ये बड़े जो मौलाना फजलुर रहमान, JUI वगैरह और भी जमातें जो बात कर रही हैं कि दहशत गर्दी का ख़तरा और यहाँ माहौल और जो हमले हैं ये इतने संगीन हैं कि इस वक्त इलेक्शन को डेफर कर देना चाहिए, जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। और ये हमला भी डेरा इस्माइल खान में हुआ है। आप समझते हैं कि उनकी बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए और ये माहौल ऐसा है कि इलेक्शन डेफर किए जा सकते हैं?
ہاں جنوبی اضلاع جو ہیں تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان یا JUIF کی بڑی سٹرانگ یعنی وہ سٹرانگ ہولڈ ہے، وہ ہمیشہ سے وہ وہاں سے سیٹیں نکال کے پھر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی حصے دار بنتا ہے یا پروونشنل لیول پہ بھی، اور اس دفعہ تو وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پروونشنل گورنمنٹ ان کو ملے گی تو ان کا جو بیس ہوگا تو وہ جنوبی اضلاع ہوں گے، جنوبی خیبر پختونخوا کے. تو اور مولانا فضل الرحمان آلریڈی یعنی جو داعش خراسان ہے ان کی طرف سے ان پہ حملے بھی ہوئے ہیں، باجوڑ کا حملہ اگر آپ دیکھ لیں، پھر مستونگ میں سینیٹر جو ان کہتے ہیں ان پہ بھی حملہ ہوا ہے، تو ان کو یہ خطرات تو اپنی جگہ ہیں. اور پھر جو DI خان ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو تھریٹ الرٹس ملتے ہیں جو ان کے لوکل لیڈرز ہیں یا پروونشنل گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ بھی یعنی ان کو وہ بھی ایک خطرہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ایک چیز ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ جو ملیٹنسی ہے کہ ان میں یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو داعش کے علاوہ یعنی کم ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے. ہاں ماضی میں ایک حملہ ہوا تھا امیر مقام پہ TTP کی طرف سے، اور وہ انہوں نے پھر بتایا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہماری کافی پرانی ایک دشمنی چل رہی ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جنوبی خیبر پختونخوا میں آئے روز حملے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ نہیں کہ بڑے لیول کے حملے بلکہ ٹارگیٹڈ جو اٹیکس ہیں IEDs اٹیکس وہ بھی ڈیلی، اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے بھی IBOs وغیرہ ہوتے ہیں آج بھی. یعنی اس حملے کے علاوہ کلاچی کا جو علاقہ ہے DI خان کی ایک تحصیل ہے، تو وہاں پہ ایک IBOs میں یعنی اس میں کئی دہشت گرد بھی مارے گئے تھے اور سیکورٹی فورسز کے بھی 2 جوان شہید ہوئے ہیں. تو دونوں طرف سے یعنی یہ کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ اب ایک روٹین کا معاملہ بن چکا ہے. اور یہ جو اب نئی جو تنظیم ہے جو کہ اس کو قبول کرتی ہے، یہ TTP سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، یہ TTP سے تو ان کا یعنی جو جس طرز کے یہ حملے کر رہے ہیں تو میری اسیسمنٹ کے مطابق ان کا TTP کے ساتھ بھی تعلق یعنی کافی بنتا ہے. اور القاعدہ بر صغیر جو ہے، کیونکہ ماضی میں اس طرح کے جو حملے ہوتے تھے ملٹری بیسز پہ، سیکورٹی فورسز کے بیسز پہ، تو وہ ماضی میں ہمیشہ القاعدہ بر صغیر اور TTP کی طرف سے ہوتے تھے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، وہ کراچی میں ہو، وہ ملک کے باقی حصوں میں ہو. تو اس میں ایگزیکٹ وہی پیٹرن اور وہی ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آئیڈیالوجی بھی وہی ہے، یعنی دیوبند اسکول آف تھاٹ سے انہوں نے خود انٹرویو میں ہمیں بتایا کہ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہے اور ہم بھی وہی یعنی پاکستان میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. یعنی آئیڈیالوجی بھی ایگزیکٹلی TTP کی نظر آ رہی ہے. ہم لوگوں کا جو پیٹرن ہے وہ بھی TTP کا نظر آ رہا ہے. اور اس میں یعنی جو ہماری حکومت کہتی ہے کہ افغان جو ہیں شہری وہ اس میں ملوث ہے اس حملوں میں، تو وہ اکثر اسی تنظیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس تنظیم کے جو حملہ آور ہیں، کیونکہ اس تنظیم نے بلوچستان میں جوب میں بھی حملے کیے ہیں، FC کے کیمپ پہ، مسلم باغ میں بھی، لکی مروت میں بھی، تو ان میں یہ ہماری سیکورٹی ایجنسی کے پاس یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اس میں افغان جو شہری تھے وہ استعمال ہوئے تھے اور انہوں نے یہ حملے کیے تھے. میں ہوں کامران شاہد. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اویئر رہنے کے لیے ملکی حالات، بین الاقوامی معاملات، دنیا YouTube چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم، میں ہوں مجیب الرحمان شاہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں. کمنٹس لکھ کر کمنٹس سیکشن میں بھیج دیں. اور تازہ ترین خبروں، بے لاگ تبصروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں فوراً.